Hello, my name is Della Biska. I will present about consonant in the introduction. In articulatory phonetic, a consonant is a speech sound that is articulated with complete or partial courses of the vocal tract. Examples are P, pronounced with the lip; T, pronounced with the front of the tongue. Pronounced by forcing our throat a narrow channel fricative, and M and N, which have air flowing through the nose, nasal. Contrasting with consonant are vowel. According to MC Colley, consonant is a phoneme whose articulation involves some audible obstruction in the oral cavity. Jadi di sini ada pendapat menurut MC Colley menyebutkan konsonan adalah sebuah fonem yang artikulasinya melibatkan beberapa obstruksi atau hambatan di mana bunyi berada di dalam rongga mulut. Consonant classification charts show where the different consonant sounds are created in the mouth and throat area. This is important especially when trying to help children or adults learn to speak properly if they have speech problem. Jadi pada bagian klasifikasi, konsonan menunjukkan di mana suara konsonan yang berbeda dibuat di daerah mulut dan tenggorokan. Ini penting terutama ketika mencoba membantu anak-anak atau orang dewasa belajar berbicara dengan benar jika mereka memiliki masalah bicara. Seperti anak-anak yang baru belajar bicara, untuk itu perlu sekali mengajarkan untuk menyebutkan kata atau kalimat yang sesuai dengan konsonannya. Contoh kata lapar. Rata-rata kebanyakan anak-anak susah untuk menyebutkan kata lapar. Untuk itu kita sebagai orang dewasa tetap mengajarkan untuk menyebutkan kata lapar dengan benar. Ketika sudah bicara, mereka akan ngomong dengan benar. Consonants are usually classified according to the place of articulation, location of experience of the structure made in the vocal tract, such as dental, bilabial, or velar. The manner of articulation, the way in which the obstruction of the airflow is accomplished, as in stop, fricative, approximal, trill, taps, and lateral, and the presence or absence of voicing, nasalization, aspiration, or the other connotation. Jadi konsonan biasanya klarifikasikan menurut beberapa tempat artikulasi, di mana lokasi penyempitan dari struktur yang dibuat pada saluran vokal seperti gigi, bilabial, dan velar. Ada pula cara artikulasinya, di mana cara artikulasi ini obstruksi aliran udara dicapai seperti berhenti, frikatif, aproksimasi, getar, ketukan, dan lateral, dan ada tidaknya suara, nasalisasi, aspirasi, atau fonotasi lainnya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Hello everyone, my name is Lena Tamuinya. Here I want to explaining about the anatomy of a consonant. The anatomy of a consonant. Consonants are categorized by their place and manner of articulation. The place of articulation refers to the point at which the airflow is impeded. This can occur at the lips, teeth, alveolar ridge, hair flat, soft flat, uvula, oropharyngeal well, epiglottis, and glottis.
Anatomy is divided into two parts, oral or nasal, and voice or voiceless. Oral or nasal consonant produced when the R is sent through the mouth. The oral cavity are called or sound, and sound projects when the R is sent through the nose. The nasal cavity are called nasal sound. Oral adalah bunyi konsonan dalam ucapan yang dibuat dengan membiarkan udara keluar dari mulut yang berlawanan dengan hidung. Misalnya P, W, V, and X. Bunyi nasal adalah bunyi yang produksinya melibatkan filum yang diturunkan dari rongga mulut yang terbuka dengan aliran udara hidung dan mulut secara simultan. Contohnya dan eng. Voiced or voiceless. All sounds are either voiced or voiceless. Voiced sounds are those that make our vocal cord vibrate when they are projected. Voiceless sounds are produced from air passing through the mouth at the pharyngeal void. Contoh voiced, traveled, gloved, sharps, starter, changer, wells, live dreams, exhale, globes, phonous, listener, and organized. Kenapa disebut voiced sound? Karena voiced sound itu ada vibrasi di tenggorokan, sedangkan voiceless sound itu tidak ada vibrasi di tenggorokan. Misalnya pet, view, chair, shoe, truck, cab, thing. Dan itu semua tidak ada vibrasi di tenggorokan. Thank you. Hello everyone, my name is Selviana Oleate. Now I want to explain about place of articulation. Place of articulation is in articulatory phonetic. The place of articulation, also point articulation of a consonant, is the point of contact where an obstruction occurs in the vocal tract between an articulatory gesture. An active articulator, typically some parts of the tongue, and a passive location, typically some part of the tongue, and a passive location, typically some part of the roof. Jadi yang dimaksud dengan place of articulation adalah bagaimana cara mengeluarkan bunyi dalam fonetik artikulasi, tempat artikulasi
konsonan titik kontak di mana obstruksi terjadi pada saluran vokal antara gerakan artikulatoris, artikulator aktif, dan artikulator pasif lokasi seiring dengan cara artikulasi dan fonasi. Ini memberi konsonan suara yang khas. So, in the place of articulation, there are 7 parts. Namely, the first, bilabial. Bilabial, the place of articulation of bilabial sounds is 2 lips. For example, sounds such as P in P and B in bass are bilabial, as the lips come together in the production of the sounds. Jadi yang dimaksud dengan bilabial adalah tempat artikulasi suara bilabial adalah 2 bibir, misalnya suara seperti P, jadi 2 bibir sama-sama bertemu, setelah itu sama-sama terbuka, jadi P, jadi akhirnya mengeluarkan bunyi atau suara. Seperti dalam menyebut bass, jadi sama-sama menyebut bass, bibir atas sama bibir bawah sama-sama ketemu, terus sama-sama terbuka, jadi akhirnya mengeluarkan suara atau bunyi. Adalah bilabial ketika bibir berkumpul dalam produksi suara-suara ini. Itu yang disebut dengan bilabial. The second, labiodental. Labiodental sounds involve the lower lips or labial and upper teeth dental coming into contact with each other to form an effective construction in the vocal tract. Example of labiodental sounds in English are V. Jadi yang dimaksud dengan labiodental adalah suara labiodental melibatkan bibir bawah atau yang disebut dengan labial dan gigi atas atau dental yang bersentuhan satu sama lain untuk membentuk penyempitan yang efektif pada saluran vokal. Contoh bunyi labiodental dalam bahasa Inggris adalah V. Jadi itu yang dimaksud dengan labiodental kayak gitu. Jadi bibir bawah sama gigi atas yang bersentuhan. Jadi misalnya V, berarti sudah jelas bahwa bibir bawah menyentuh gigi bagian atas. Itu yang disebut dengan labiodental. And number 3, a dental consonant is a consonant articulates with the tongue against the upper teeth, such as D, N, T, and I in some language. Jadi yang dimaksud di sini adalah konsonan gigi, konsonan yang berartikulasi dengan lidah menempel pada gigi atas seperti D, N, T, and I dalam beberapa bahasa. Jadi ujung lidah menyentuh pada gigi atas bagian belakang. Jadi D, jadi ujung lidah menyentuh bagian belakang gigi bagian atas gitu. So number 4, alveolar sounds involve the front portion of the tongue making contact with the alveolar ridge to form an effective contraction in the vocal tract. Example of
alveolar sounds in English are T, D, N, I, S. Jadi yang dimaksud di sini adalah bunyi alveolus melibatkan bagian depan lidah yang berkontak dengan alveolus ridge dengan membentuk konstruksi yang efektif dan tractus vocalis. Contoh bunyi alveolus dalam bahasa Inggris adalah T, D, N, I, E, S. Jadi itu yang dimaksud dengan alveolar. Jadi alveolar itu melibatkan bagian depan lidah yang berkontak dengan alveolar ridge yang membentuk konstruksi. Jadi jadi bagian depan lidah kayak gitu. Habis itu next, postalveolar or post-alveolar consonant are consonant articulated with the tongue near or touching the back of the alveolar ridge. Oke. Jadi yang dimaksud dengan postalveolar ini adalah konsonan yang diartikulasikan dengan lidah dekat atau menyentuh bagian belakang alveolar ridge kayak gitu. Oke. Number 6, palatal. In a palatal consonant, the body of the tongue approaches or touches the hard palate. English T. In a palatal approximation, the tongue body approaches the hard palate but closely enough to create turbulence in the airstream. Jadi palatal adalah pada konsonan palatal, badan lidah yang mendekati atau menyentuh langit-langit keras. Perkiraan palatal, badan lidah mendekati langit-langit keras tetapi cukup dekat untuk menciptakan turbulensi di aliran udara. Number 7, velar. In a velar consonant, the body of the tongue approaches of the touch the soft palate or velum. In English, K, H, and N are stops made at this POI, the X sound made at the end of the German name Berg or the Scottish word lock is the right voicelet fricative made at the velar POA. The diagram to the right shows a typical K or H touch where exactly on the velum the tongue body hits will vary a lot depending on the surrounding vowels, as we have seen on the of the two contractions that form a W is a bilabial approximant, the other is a velar approximant, the tongue body approaches. Jadi
Pada konsonan velar, badan lidah mendekati atau menyentuh langit-langit lunak atau velum. Bahasa Inggris K, G, N. KHN adalah perhentian yang dilakukan pada POA ini. Suara X yang dibuat di akhir nama Jerman Berg atau kata Skotlandia Loch adalah frikatif tak bersuara yang dibuat di velar POA ini. Diagram di sebelah kanan yang menunjukkan tipikal K atau G, meskipun di mana tempatnya pada velum tubuh lidah yang menyentuh akan sangat bervariasi tergantung pada tergantung pada vokal di sekitarnya. Seperti yang telah kita lihat, salah satu dari dua penyempitan yang membentuk W adalah pendekatan bilabial, yang lainnya adalah pendekatan velar, tubuh lidah mendekat. And the last one, glottal, is the opening between the vocal folds. The opening is narrow enough to create some turbulence in the A-stream following past the vocal folds. For this reason, H is often classified as glottal fricative. Jadi yang dimaksud dengan glottal adalah celah di antara pita suara. Bukan ini cukup sempit untuk menciptakan dalam bukaan ini cukup sempit untuk menciptakan beberapa turbulensi di aliran udara yang mengalir melewati pita suara. Untuk alasan ini sering diklasifikasikan sebagai fricati glottal. Maybe that's all from me. Thank you. The manner of articulation. The manner of articulation is the configuration and interaction of the articulators or speech organs such as the tongue, lips, and palate when making a speech sound. One parameter of manner is structure, that is how closely the speech organs approach and one and another. There are 6 kinds manners of interaction. Is plosive, nasal, fricative, affricative, lateral, and approximant. The first, plosive. A plosive is a structure of the mouth that allows no air to escape from the vocal tracts. And also the plosive is a verbal stop that can be voiced and unvoiced. For example, V and breathe. But lips are closed, then suddenly open it. The second, nasal. Nasal is a consonant sound produced by air moving through the nose, which the mouth passage output. Example of the nasal is N, G. Now, I rode the bike. And the third,
fricative. In fricative consonant, the articulators involved in the narrowing approach are close enough to each other to create turbulent flow. Example of fricative sound: f, v, th, s, and the fourth, affricative. Affricative is a single sound in which the constriction is narrow enough to cause a turbulent airflow. Example: the, tree, and the, three, and for the last, approximant. An approximant is a phonetic sound that is released between the tongue and lips without all contact with each other. Example: sound comes from nose and mouth is o, o, r, z, o, r. Okay, my name is Imelda Mukaka. I will explain about elephant. An elephant is a variant source of a phoneme from Greek elos, order, and phon, voice, sound. A phoneme is regarded by native speakers of a language as a single sound. So actually, any vowel or consonant is pronounced differently in different contexts. Replacing one elephant with another elephant of the same phoneme does not lead to a different pronunciation of the same words. For this reason, elephants are said to be non-contrastive. For example, tomatoes. Some people pronounce the word tomato, while others pronounce it tomato. The definition of tomato does not change regardless of whether it is pronounced louder or a softer tone. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang elephant. Nah, elephant adalah jenis fonem yang berubah bunyinya berdasarkan ejaan suatu kata, huruf, dan jenis suara yang dihasilkan untuk kata var sebagai lawan dari kata barang. Ini diucapkan dengan suara yang lebih kuat dan terpotong. Nah, oleh karena itu elephant disebut contoh tomat. Nah, beberapa orang mengucapkan kata tomato, sementara yang lain mengucapkan kata tomato. Definisinya di sini,
tomat tak berubah terlepas dari apakah itu diucapkan dengan nada yang lebih keras atau lebih lembut. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang conclusion, kesimpulan. Conclusion, talking about consonant sound. I think these topics are interesting and important for learning English. It is because if we do not know about how are they sold that we are producing, it does not have sense of anything. I really appreciate this subject because I realize that I need some more practice and I have to improve the transcription section. I know that the consonant sound were easier than vowel sound. The consonant sound can be practiced sounds and learn lots of internet sources. A good source is the BBC Learning English. Maybe that from me, and thank you.